नमस्कार ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। आम भूगोलर प्रथम विषय को आनी एमसीक्यू एवं सेकेंड विषय आनीचे द्वितीय पाठ जोटा भू संबल कहूँ। भू संबल आज आम 80टा एमसीक्यू प्राक्ट करा सहित पूरा भलरे डिस्कसन करा पूरा एक्सप्लेन करा कौटा कहीं उत्तर हेनी केवल आम कहीदेनी ए बी सी डी यहीपरि भाव उत्तर आम भलरे बुझा यहाँ कहीं उत्तर हम यहाँ कहीं उत्तर हेनी। आज देखिए आम 80टी प्रश्न भूगोलर जोटा सेकेंड चैप्टर अच्छी आप भू संबल मुझे जपरी आपंकर दशम जो भूगोलटा केवल संबल सरी जाऊँगी। प्रथम संबल तार विकास सैला यहाँ हूँ भू संबल तापर अरण्य संबल थी जल संबल यहीपरि भाव मूर्तिया संबल यहीपरि भाव केवल आप भूगोल पार्टा संबल ही सरी जाऊँगी। आम देखुले प्रथम विषय आनी 108टी प्रश्न से बहुत सारा भल पाए आमको देते से आम द्वितीय विषय आनीचु भू संबल। भू संबल आपने सब्जेक्ट पढ़ी सारे मात्र मात्र 6 मास समय से बही तो निहाती सारी सारे सेकेंड चैप्टर मुझे जानी से आम केवल एमसीक्यू प्राक्ट करा कारण जो सब्जेक्ट क्लास आनुचे आपने मात्रा देखुना से मन होनी ना सब्जेक्ट क्लास भी आणतु से केवल आम एमसीक्यू आणतु आपको जोटा सहज हम एमसीक्यू तो 50 मार्क परीक्षा आसूची। देखिया आज देखी द्वितीय पाठ भू संबल प्रथम विषय जब आम देखिया प्रथम प्रश्न भारत क्यों राज्य सर्वाधिक चारण भूमि रे मुख्यतः पशुपालन करा जाए। भारत में जो अच्छी आमर चारण भूमि सब अच्छी पशु चालन करा जाए कौटी अधिक करा जाए। उत्तर प्रदेश तो जनसंख्या अधिक जगह ना लोक मैंने रही उत्तर प्रदेश तो कदा भी हेनी। उत्तर प्रदेश पर जब आम देखिए हरियाणा हरियाणा भी हरियाणा हुए हिमाचल प्रदेश हम उत्तर आप देखिपारे हिमाचल प्रदेश रे उत्तर ऑप्शन सी 1 नंबर जब आप देखिए ऑप्शन सी हम राइट आंसर। द्वितीय नंबर प्रश्न देखिए भारतर समुदाय भूभागर शतकड़ा केते भाग मालभूमि मालभूमि केते भाग आप जानते जल केते भाग मालभूमि जब आम देखिए डिवाइड करिया भारतर भौगोलिक अवस्थिति को आम 5 भाग विभक्त करते आप पढ़ी आए 9 क्लास आपड़ ये केते भाग विभक्त कराई मालभूमि को आम 27 भाग विभक्त करते भाग 27 भाग ऑप्शन डी हम राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न देखिए भारतर डैश ठार सर्वाधिक चारण भूमि रही कौटी सबुतिक चारण भूमि रही देखिए 3 नंबर प्रश्न जीपर कहले चारण भूमि पशुपालन करा हिमाचल प्रदेश अधिक रही ओडिशा तो कदा नु तीन ऑप्शन डी 3 नंबर जब देखिए ऑप्शन डी हम हिमाचल प्रदेश रे अधिक चारण भूमि थाए बुझिपाल। 4 नंबर प्रश्न देखिए चलित अनाबादी अनाबादी जोटा अनाबादी भूमि केते समय धरी कृषि कार्य होई न थाए आम देखिए चलित अनाबादी केते समय जाए कृषि कार्य होई न थाए ऑप्शन ए 1 वर्ष बा 1 वर्ष कम जो चाष भूमि जो होई न था कहते चलित अनाबादी भूमि ऑप्शन ए हम राइट आंसर। जातीय अरण्य नीति अनुसार देशर समुदाय आयतन शतकड़ा डैश भाग भूमि अरण्य भूमि केते संरक्षित रहा दरकार केते भाग रहा दरकार देखिए 5 नंबर केते भाग रहा दरकार सर आम जो जातीय अरण्य नीति अच्छी से 33 भाग अरण्य रहा आवश्यक 11 भाग नु 22 भाग नु आप 33 भाग अरण्य रहा आवश्यक। डैश विभिन्न संबलर गंताघर संबलर किए हूँ गंताघर संबलर गंताघर किए रे संबलर गंताघर हूँ किए मालभूमि हूँ संबलर गंताघर। एवं देखिए 7 नंबर देखा 7 नंबर आम देखिए 7 नंबर प्रश्न हूँ डैश भूमि खनि केनाल यातायात पथ जनबसति व्यवहार करा जाए को भूमि को आम कृषि अलभ्य जो कृषि करा जाए कहुए कृषि अलभ्य मूर्ति कहुए कौन कहुए कृषि अलभ्य मूर्ति कहुए। 7 नंबर ऑप्शन सी हम खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि आवश्यक कौटे होता है यहाँ आम कौन रे खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि को डैश आवश्यक कहुए आमर मौलिक आवश्यक कहुए शौकीन तो नुहे आप जहाँ आसो से शौकीन जीव विलास समय तो नुहे गुण नुहे यहाँ हूँ मौलिक आवश्यक आम दरकार निहाती ये जिन ना प्रॉपर्टी पढ़िया आम इकोनोमिक्स से जापर 3टा मौलिक आवश्यक आम ऑप्शन बी हम आप 8 नंबर देखिए ऑप्शन बी हम उच्चा उच्च दृष्टि समुद्र पतन ठारू स्थल भागर उच्चता अनुसार भूभाग को केते भाग विभक्त कराई आम केते भाग विभक्त करछे भूभाग को आम 3 भाग रे भूभाग को विभक्त करछे। 10 नंबर प्रश्न देखिए हिमालय डैश अंचल अरण्य सफा कर देशर विभाजन जो विताड़ित लोक मैंने पुनर्वास निमंत्रण व्यवहृत होता है जो हिमालयर तल अंचल जो सोलास तराई शिवालिक हिमाचल ना तराई ऑप्शन बी हम राइट आंसर।
ଏବେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାଶ ଶତକଡ଼ା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। କେତେ ଶତକଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ। ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ? 33%, ନାହିଁ 44, 55 ହୋଇଥାଏ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଏକ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ ବର୍ଷ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଆମେ କହିଥିଲି କଣରେ? ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି, ଯୋଉଠି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି କଣରେ? ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି। ଆପଣ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ କ୍ଲାସ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଭାରତର ଶତକଡ଼ା ଡ୍ୟାଶ ଭାଗ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର କେତେ ଭାଗ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? 3.3 ଭାରତରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କ୍ଷୟିତ ଭୂମିର ପରିମାଣ କେତେ ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର? ଆମର ଯୋଉ କଣ ହେଇଛି ରେ? ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କ୍ଷୟିତ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା କେତେ ହଉଛି? 130। ଆପଣ ରୁଷିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟାଶ ହେକ୍ଟର ଉପଯୋଗୀ ଭୂମି ରହିଛି। ରୁଷିଆର କେତେ ରହିଛି ରେ? 8.43 ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଆୟତନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦେଶ ହଉଛି ରୁଷିଆ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଦେଶ ହଉଛି କଣ? ଭାଟିକାନ ସିଟି। ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି? 7 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ ଆସୁଛି। 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆମ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା ଡ୍ୟାଶ ଭାଗ ଭୂମିକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର କେତେ ଭାଗ ଭୂମିରୁ ମିଳିଥାଏ? 95 ଭାଗ ମିଳିଥାଏ, 5 ଭାଗ ମିଳିନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଭୂମିକୁ ଡ୍ୟାଶ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ରେ? ତାକୁ ଭୂସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବିଷୟ ନାଁ ଯା ସେଟା ହଉଛି ଭୂସମ୍ବଳ। ଅରଣ୍ୟ କୃଷି ଅଣକୃଷି ନିମନ୍ତେ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଅରଣ୍ୟ କୃଷି ଅଣକୃଷି ନିମନ୍ତେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାରକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ରେ? ଭୂମିର ଭୂ ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ କହିବା? ଭୂ ଚଳନ ତ କହିବାନି, ଭରଣ କହିବାନି, ପତିତ ଭୂମି ତ କହିବାନି, ଭୂ ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବ୍ୟବହୃତ, 1 ବର୍ଷ କହିଥିଲି ତାର କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୂମିଟା ରହିଥାଏ ତାକୁ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଡି। 19 ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ହବ। ପତିତ ଭୂମି ନୁହଁ, 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠୁ କମ ବର୍ଷ ଯୋଉଠି ଚାଷ କରାଯାଇନଥାଏ ତାକୁ ପତିତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏବେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବା ଭୂମିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନି କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ପତିତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଅପସନ ଏ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆମ ଦେଶରେ ପତିତ ନୀତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ ପତିତ ନୀତି ଅଛି ସେଟା ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ କାଟି ବା ପୋଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯାଉଥିବା ଚାଷକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? କୋଉ ଚାଷ କୁହାଯାଏ? ଆମର କୋଉ ଚାଷ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ବା ପୋଡୁ ଚାଷ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଗୁଡିକରେ ଅନୁପଯୋଗୀ ଭୂମିରେ ଗଛ ଲଗାଇ କୃତ୍ରିମ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ସି। 30 ନମ୍ବର ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅପସନ ସି ହବ ଠିକ ଉତ୍ତର। 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ଭାବରେ ଡ୍ୟାଶର ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ ରେ? ଭୂମିକି କୁହାଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ଏ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ମୂଳ ଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କିଏ? ଆମର ଭାରତର ମୂଳ ଖଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ। କନ୍ୟାକୁମାରୀ କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ 4ଟି ଦିଗ ପଟେ ଅଛି ଆମର। ସମୁଦାୟ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କିଏ? ସମୁଦାୟ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ, ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ପୁରା ଇଏ ଭିତର ପକେଇଲା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ ଡି। ଆମେ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଭାରତରେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସୀମା ଡ୍ୟାଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଉତ୍ତରରେ କିଏ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ କିଏ ଅଛି ରେ? ଉତ୍ତରରେ ଇନ୍ଦିରା କଲ ଗିଲଗିଟ ଅଛି ଉତ୍ତରରେ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପଟେ ଥିବ। ଭାରତର ଡ୍ୟାଶ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଅବସ୍ଥିତ। କୋଉ ପଟେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପକେଇବନି ଟୋଟାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଟୋଟାଲ ଆସିବନି। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ କୋଉ ପଟେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି, ଏଟା ଛୋଟ ପିଲା ବି କହିଦେବେ ଆପଣ। ଚଳନ୍ତି କୃଷି ବର୍ଷ ବା ତାଠୁ କମ ବର୍ଷ ଧରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିବା ଭୂମିକୁ ଡ୍ୟାଶ ପତିତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି। ଅପସନ ସି ହବ ଏଟା ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଶତକଡ଼ା 30 ଭାଗ ଭୂମି କଣ ରେ? 30 ଭାଗ ଭୂମି କଣ ହେଇଥାଏ ଆମର? ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। 33%
31 प्रश्न जदि आम देखिए अरण्य प्रायतः डैश ठारे संपूर्ण क्षय हो जाए। अरण्य कोठी संपूर्ण क्षय हो जाए रे आप देखिए उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब बिहार रे ना आसाम मध्य प्रदेश ओडिशा ना आंध्र प्रदेश ना त्रिपुरा छत्तीसगढ़ सिक्किम उत्तराखंड लाक्षाद्वीप मिजोराम अरुणाचल तो अधिक थाए आम देखिए ऑप्शन ए हम उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब और बिहार ये कारण जनसंख्या एत जंगल सब काटिकी घर कले। अनाबादी भूमि नथिबा राज्य किए अनाबादी भूमि जो नथिबा राज्य हूँ किए केरल मेघालय पंजाब ना बिहार एवं मेघालय हम अनाबादी नथी। फल बगीचा पाई व्यवहृत जमी डैश भूमि अंतर्गत जो फल व्यवसाय करा फल चाष करा को भूमि कह अण कृषि भूमि कह। स्थानांतरित कृषि को आसाम रे कौन कहुए स्थानांतरित कृषि को आसाम रे कौन कहुए झुम ओडिशा पड़ू चाष कहुए आउ आसाम रे झुम चाष कहुए। हिमालय डैश अंचल अरण्य सफा कर कृषि कार्य निमंते व्यवहृत हो तराई। प्रति वर्ष आम देश में डैश मसरे वन महोत्सव सप्ताह पालन हो कौ सप्ताह आम वन महोत्सव पालन हो जुलाई अगस्ट में। देखिए 37 नंबर प्रश्न आम यपरी आज 80 प्रश्न आपको आनीचु 80 रु 2 कि 3 आप परीक्षा निमंते आसो ये विषयटार। 37 नंबर देखिए स्थानांतरित कृषि को ओडिशा रे कौन कह मुझे फास्ट कही कौन केरल ना कौट पचार गोटे कही आउ आशा जो ओडिशा रे कहुए पोड़ू चाष कहुए ऑप्शन बी आप देखले जापर ऑप्शन बी एटा आसाम रे कहूला झुम चाष कहला। भारत गंगा नदी ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी आदि नदी उपत्यका डैश मूर्तिया थाए नदी उपत्यका सब फोटो मूर्तिया थाए आप पढ़िया मूर्तिका संबल अच्छी मूर्तिका संबल अच्छी से जापर। पशुचालन डैश द्वारा भूक्ष समाधान करा जाय पारे पशुचालन कौन पे रे ना ह्रास करा जाय पारे ह्रास करदेले आमे ताकू भूक्षर समाधान किछिटा करि पारिया बेसी तो करि पारियानी आमे किछिटा चेष्टा करि पारिया करिया। केउं अंचल रे शुष्क कृषि सपन कृषि रोपण कृषि इत्यादि करा जाय थाए से समतल भूमि रे करा जाय गोचर भूमि रे तो कदाई नुह पार्वत्य भूमि रे तो हबानी मालभूमि रे भी हबनी ताले समतल भूमि रे हबो। 41 नंबर जब प्रश्न आप देखिए हिमाचल प्रदेश मुख्यतः डैश करा जाए हिमाचल प्रदेश रे कौन करा जाए हिमाचल प्रदेश रे सब पशुचालन बेसी करा जाए प्रथम 1 नंबर प्रश्न आम देखी कौटी सब अधिक भूमि अच्छी हिमाचल प्रदेश पशुचालन आप राजस्थान रे डैश व्यवहृत जमी देखा मिले कौ जमी देखा मिले राजस्थान रे आम देखिया पतित बा मरुभूमि देखा मिले अधिक मरुभूमि 1 वर्ष बा ताठ ये प्रश्न देख आपको बारंबार ये प्रश्न आसूची 1 वर्ष बा ताठ जो कम कहती चलती पतित भूमि कहती कौन कहती चलती पतित भूमि ऑप्शन ए हम राइट आंसर। भारत प्रत्येक व्यक्तिर व्यवहार रही हाराहारी भूमि परिमाण केते भारत में आम भूमि को जी भाग भूमि अच्छी सब लोक पिछा मुंड पिछा स्थिर कराए सेपरी बांटा जनक लोक प्रति केते भूमि पड़ो 0.48 हेक्टर 0.64 नुह 0.28 नुह 0.32 नुह 0.48 हेक्टर पड़ो। एबे हम देखिया 45 नंबर प्रश्न देखिया क्लास भल लगुच गोटे गोटे लाइक करूँ आम क्लास को आम गोटे सपोर्ट करूँ आमको आगू बढ़िया आमको आपको लाइकटा हूँ आमको आगू बढ़िया 45 मिनट सर्वाधिक अरण्य रही है केन्द्र शासित अंचल जो सब अधिक जंगल रही है कौट रही है जो केन्द्र शासित अंचल आंडमान निकोबर रही है कह सब अधिक जंगल कौट राज्य रही है सार मध्य प्रदेश कह सोयार राज्य कहुए। 46 नंबर देखिए सर्वाधिक चारण भूमि रही है भारत एक राज्य सर्वाधिक चारण भूमि सब अधिक चारण भूमि रही है हिमाचल प्रदेश में। 47 देखिए आम भारतर समुदाय आयतन समतल भूमि परिमाण केते भारतर जो समतल भूमि परिमाण केते टोटाल भूमि देखिए आम 47 नंबर ऑप्शन बी हम राइट आंसर। पार्वत्य अरण्य संरक्षित भूमि आवश्यक परिमाण केते दरकार पार्वत्य अरण्य 60% आप दरकार। भारत भूसंबल अत्यंत उपयोगी होइथिबार भौगोलिक कारण कौन भारत जो भूसंबल तार क्रांतीय अवस्थिति जो भारत जो अवस्थित अच्छी आप देखिए आमको कौन दे पास हो जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केतो राज्य पास दे जाइए पढ़ी 9 क्लास रे सब विषय थिला आपनकर। 50 नंबर देखिया लाभा जनित मालभूमि रे कृषि कार्य करा जाउथिबा राज्य समूह किए गुजरात महाराष्ट्र ओडिशा छत्तीसगढ़ गोवा केरल हिमाचल प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात हम। 51
51ଟି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଚୀନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପଯୋଗୀ, ଏଠି ଭାରତର ପଚାରିଥିଲା 0.48, ତାହେଲେ ଚୀନରେ କେତେ ଯୋଉ ଭାଗ କଲେ ମିଳୁଛି ଆମର ନା 0.93, ତାହେଲେ ସେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି ଚୀନ। ଭାରତର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୃତ କ୍ଷୟିତ ହେଉଥିବା ଭୂମିର ପରିମାଣ କେତେ? କେତେରେ ଭୂମିର କ୍ଷୟିତ ହୋଇଛି? 56%, କେତେ? 56 ଭାଗ। ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ସର୍ବାଧିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିସ୍ତୃତ ଭୂମି କିଏ? ଭୂ ବ୍ୟବହାରରେ ଯୋଉ ଆମର ଥାଏ କୃଷି ଭୂମି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ କିଏ? କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଏଟା କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଏ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପୁରା ଯଦି ଆମେ ପାଣି ପଟ ଦେଖିବା ତାକୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଯଦି ମାନେ ଭୂଭାଗର ଦେଖିବା ତାହେଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହବ। ଆମେ 95 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 95 ନମ୍ବର, ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଥାଏ ଦଫାଦାର, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ କିଏ ଥାଏ? ଯଦି ଇଏ ଉତ୍ତର ହେଲେ ଇଏ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଟା ଯେତେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଥାଏ କିବିଥୁ, ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଥାଏ କିଏ? ଗୁହାର ମଥା। 56 ନମ୍ବର ସି। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆରବ ସାଗର, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ କିଏ ଥାଏ? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଥାଏ, ଅପସନ ପି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତିନି ପଟୁ ଆମକୁ ଜଳ ଘେରି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ଚୀନ ଥାଏ, ଭାରତର ପୂର୍ବରେ କିଏ ଥାଏ? ଯଦି ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା ଚୀନ, ପୂର୍ବରେ ଥାଏ କିଏ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଥାଏ। ଆଉ କିଏ ଥାଏ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ସାବରମତୀ ତ ନଥାଏ, ସରି ଏଟା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅପସନ ଡି ହବ। ତାମିଲନାଡୁ ହଉଛି ଚେନ୍ନାଇରେ, ଗୁଜୁରାଟରେ କିଏ? ସାବରମତୀ, ସରି ତାର ରାଜଧାନୀ ନା ଦେଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ହଉଛି ଚେନ୍ନାଇରେ, ଗୁଜୁରାଟରେ ହଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବା ଗାନ୍ଧୀନଗର କହିଲେ ହବ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଡେରାଡୁନ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କିଏ ରେ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯଦି ଡେରାଡୁନ ରହିଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁମ୍ବାଇ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କିଏ? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଇଟାନଗର। ଏସବୁ ରାଜଧାନୀ ନାଁ ପଚାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆ ପରେ 9th କ୍ଲାସରେ ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ପଢିଦେବେ। ଏ 9th କ୍ଲାସର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆଣୁଛି, ଆପଣ କାଲି ଯଦି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ ଦେଖିଦେବେ ବି ଓଡ଼ିଆର ବି 9th କ୍ଲାସର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନବମ ଦଶମ ଏକାବେଳେ ଯୋଉ ସିଲାବସ ଯେ ସାରିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ, ସେ ଏମସିକୁ ତାକୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି 9th କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିବେ ଆଉ 10th କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଭୂ ସମ୍ବଳ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମସିକ୍ୟୁ କଲାବେଳକୁ ସବୁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଆଜି ପଢିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଦାପି ସହଜ ଲାଗିବନି। 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମଣିପୁର ହଉଛି ଇମ୍ଫାଲ, ମିଜୋରାମ କୋଉଠି? ମଣିପୁର ଯଦି ଇମ୍ଫାଲ ହେଲା ତାହେଲେ ମିଜୋରାମ କୋଉଠି? ଆଇଚର। ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ହଉଛି 30 ଭାଗ, ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମି କେତେରେ? ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମି ହଉଛି 43 ଭାଗ। ଆମେ ଦେଖିବା 64 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଇଟାନଗର ହଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିମଲା ହଉଛି କୋଉଠିରେ? ସିମଲା ହଉଛି ଆମର ଇଟାନଗର ଗଲା ହାରି ଏଠାରେ, ସିମଲା ହଉଛି କୋଉଠାରେ? ସିମଲା ହଉଛି ସିମଲା ହଉଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଗୋଆ ହଉଛି ପାନାଜୀ, ସିକିମ ହଉଛି କ'ଣ? ଗୋଆ ଯଦି ପାନାଜୀ, ସିକିମ ହଉଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ। ଏ ସବୁ ରାଜଧାନୀ। ଜୟପୁର ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ରାଞ୍ଚି ହଉଛି ଝାଡଖଣ୍ଡ, ରାୟପୁର କ'ଣ? ଛତିଶଗଡ଼। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଟୋଟାଲ ଆସିବନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସତ କଥା। ଖାଲି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ହଉ ସବୁଟାରେ ଦେଇଛି, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଏମସିକ୍ୟୁ ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କଦାପି ଆସୁନି। 3-4 ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଆଣିକି ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ କି ଆସୁନି। ଯଦି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବିଷୟରେ ଆସେ ଏଇ ଟାଇପର, ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ, କାରଣ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ନା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ପଡିଥିଲା। 68 ଦେଖିବା। ଜଳବାୟୁ ହଉଛି ଭୂ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା, ବୈଷୟିକ କ'ଣ ହଉଛି? ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଦେଖିବା 69, ଜଳ ଉତ୍ସ ହଉଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଖଣିଜ କ'ଣ ହଉଛି ରେ? ଖଣିଜ ହଉଛି ମାଳଭୂମିରେ। ଏବେ 70 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଆଉ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଆପଣ ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ଠିକ ହେଲା। ଆପଣ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ କୋଉପରି ଭାବରେ ଦେଖେଇବେ ନା ଲାଇକ୍ କରି, ଆମେ ତ ଆଉ ଦେଖିପାରିବୁନି, ଲାଇକ୍ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଣିବୁ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳର, ଆଣିବୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆଣିବୁ, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଅଛି, ନହେଲେ ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ଅନ୍ତବିଧି ଶତବିଧି, ଆଉ ଇତିହାସର ଅଛି, ପଲିଟି ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଉପରି ଓଡ଼ିଆଟା ଯେପରି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆମେ ନିହାତି କ୍ଲାସ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବୁ। 70 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦୂରତା ହଉଛି 3214 କିମି। ଭାରତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମର ଦୂରତା କେତେ? ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମର ଦୂରତା କେତେ ଆମର ରହୁଛି? ଭାରତର ଯଦି ଦକ୍ଷିଣର ଦୂରତା ଏତିକି ହେଲା, ପୂର୍ବରେ ରହୁଛି ବୋଧେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
71 नंबर देखिए भारतर भौगोलिक आयतन होची 328.75 न्यूट हेक्टर। भारतर अरण्य भूमि केते रहउची रे? भारतर अरण्य भूमि की जति हम देखिबा केते रहउची? भारतर अरण्य भूमि 80.20 न्यूट हेक्टर। अणभूमि व्यवहृत भूमि होची 22.45 न्यूट हेक्टर। चाष न हेउता भूमि केते? चाष न हेउता भूमि होची 24.39 न्यूट हेक्टर। भारतर उत्तर रे अरण्य भूमि, भारतर पश्चिम रे कोन अछि? भारतर उत्तर जति अरण्य भूमि अछि, भारतर पश्चिम रे मरुभूमि अछि। मरुभूमि राजस्थान। भारतर अरण्य भूमि होची 24.39%। भारतर चारण और गोचर भूमि केते रे? भारतर चारण गोचर भूमि 3.3। भारतर सर्वाधिक अरण्य भूमि होची अरुणाचल प्रदेश रे। भारतर सर्वाधिक चारण भूमि कोठी अछि? जदि अरुणाचल प्रदेश ये नै गला चारण भूमि सबटु हिमाचल प्रदेश रे अधिक अछि। ओडिशा रे पडु, आसाम रे कोन रे? झुम। आपण कहितले ओडिशा जो स्थानांतरित कृषि की पडु चाष कुआ जाय, हेले से आसाम रे से स्थानांतरित कृषि की झुम चाष कुआ जाय। उपकूलवर्ती अंचल होची पटुमाटी। मालभूमिटा कोन होची? मालभूमि होची देखिया मालभूमि लैटराइट हबन तो, दोसर हबन तो पीट हबनी। हमर मालभूमिटा होची लाभा मूर्ति बा कृष्ण मूर्ति जोटा कुआ जाय। खेत अरण्य होची 28%। जल द्वारा खेत भूमि केते रे? ये होची 56%। एबे देखिया 79 एटा होची हमर शेष प्रश्न। भारतर समुदाय भूमिर शतकड़ा प्राय डैश भाग अरण्य भूमि। हमर शतकड़ा केते भाग अरण्य भूमि होची 24.39। आमे आजी 879 टी प्रश्न कले आपन केतर केतोटी ठीक हैला हमको निहाती कमेंट बॉक्स रे जणातु एवं हम क्लास देखले भलो लागले जदि सब्सक्राइब करिवे एवं लाइक मते करिवे क्लास को। रहउची नमस्कार, जय जगन्नाथ।